Layla sa Layla, dugay nang wakakaog sa gimingaw na maong nagyaw-yaw siya. Kung iniisip nila na sa pagsasampa ng kaso laban sa atin ay masisindak nila tayo, imposibleng mangyari yan. Huy, Ginoo ko, abogada manjug ka. Kanus amanintaw na hitabo nga kung mag-file kag kaso, nang hadlok ka. Professional mangani kaayo na. Kay tungod kabalo kag unsay balaod, kabalo kag unsay tama og mali, ug nakabalusad ka kung naabuso ang imong katungod isip usa ka tawo maong mag-file kag kaso. So dili na siya panghadlok, nayabag na. Wa manggani ka na hadlok sa dihang nagkaon-kaon kag sava. Wa sad ka na hadlok. Nga nangilog kag vana katong imong driver, wa sad ka na hadlok nga nag-channel ka. Ug labaw sa tanan, wa manggani ka na hadlok nga Secretary of Justice ka apan nag-concert ka sa Bilivid. So unsa mang hitabuang nga gifailan og kaso mo ni Mans Carpio bana ni BP Inday Sara Duterte nga nang hadlok na. Nayabag dapat lawyer to lawyer, professional to professional. Walay panghadlok nga nahitabo in town, Ginoo ko. Ang nahadlok ikaw kay basig di na pug ka kakaog sa va.